Bien, vamos con welcome. Vamos a la lección 2A. Entonces, dice, what a city, qué ciudad. Lee las oraciones y ordena los adjetivos en negrita con las definiciones A la F. 2E. What a city! Vocabulary. 1. When I get tired of life in the city, I go to the countryside. It's fascinating living close to nature. C. Extremely interesting and pleasant. 2. You can find lots of books about ancient history in the library. F. Very old. 3. I live in an amazing neighborhood. All the buildings there are really impressive. B. Making you admire something. 4. The town square is a popular meeting place for teenagers. E. Liked by a large number of people. 5. We went on a tour around the town and saw many historic buildings. D. Important in history. 6. There are a lot of cozy coffee shops and restaurants downtown. A. Comfortable and warm. Okay. Here, the answers. Okay. Ahí tenemos las definiciones. Ahora nos vamos con la siguiente lección. Veamos, esto ya estuvo. Vamos acá. Dice, mira las siguientes brochures. Y acerca de Saint Petersburg, la ciudad más grande en Rusia, la segunda ciudad más grande en Rusia. Luego escucha y revisa, lee y hay que poner un chequecito en los tópicos que son mencionados. Read. A. Discover St. Petersburg, the fascinating city of the Tsars. Back in 1703, the Russian Tsar, Peter the Great, ordered the construction of a new city on the river Neva. He called this city St. Petersburg. Today, St. Petersburg is one of the most attractive cities in Europe and one of the world's most northern cities. It is famous for its impressive palaces, cathedrals, and numerous bridges. The statue of the Bronze Horseman is one of the most popular sights. People used to believe that the statue protected the city from its enemies. Take a walk down to St. Isaac's Cathedral, the largest and most beautiful church in Russia. Did you know that 14,000 people can fit inside it? Veamos cuáles son los temas que son mencionados. Tenemos A, history, sites, location, and just that. History, sites, and location. Bien, let's continue. Tenemos. Ahí está. Ahí está. What a city. Teníamos. Oh, perdón. Se nos olvidó. Nos adelantamos. Bueno, démosle ahora entonces. Next to the cathedral is the Colonnade Observation Point. Climb 300 stairs for an amazing view of St. Petersburg. Don't forget to visit the Winter Palace. It was the winter home of the Tsars of Russia. Inside the palace, there's the Hermitage Museum, which houses one of the greatest art collections in the world. Before you leave, be sure to look at the river Neva from one of St. Petersburg's bridges. The view is fantastic. In the summer, this is the best place to experience white nights. Okay, ahí sí. Disculpen ahí. Veamos entonces. Vimos esta y hasta aquí llegó. Y las respuestas, ya lo dijimos, eran history, sites, and location. Ya está. Bien. Vamos acá. Encuentra los adjetivos en el brochure that the writer uses to describe the city and the sites.
Encuentra los adjetivos, dice en el brochure, que el escritor usa para describir la ciudad and the sites, en los lugares. Veamos. Tenemos aquí. Find the adjectives. Ustedes tendrían que encontrar todos los adjetivos que tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a poner. Next, don't forget to Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuáles serían los adjetivos que utilizamos acá? Vamos a ver. before you leave. Tenemos que encontrar todos los adjetivos. Aquí tenemos uno. Vamos a ver. Tenemos amazing. Amazing. ¿Cuál es el otro que tenemos acá? St. Petersburg. Veamos. There is a hermitage process of the greatest. Another adjective. Este es otro adjetivo. Bien. In the world. En el mundo. Vamos acá. Before you leave. Before you leave. Tenemos. Vamos a buscar los adjetivos. Vamos a ocupar esta. Acá. Bien. Next to the cathedral. Vamos a ver si podemos usar las dos. Observations, points, stairs, amazing. Tenemos uno. Amazing. ¿Sí? Aquí está un adjetivo. Ustedes lo que pueden hacer es ocupar colores o lápices y irlos marcando. Vamos a ver si se puede, porque a mí me cuesta usar estas herramientas todavía. Ya es la artritis. Entonces dice que hundreds and amazing. And visit the palace, the winter, the star right inside the palace. There is the Her Museum, which is also the greatest. Adjetivo en el superlativo. Collections in the world. Vamos a revisar acá. Yeah. Oh. Petersburg, the view is fantastic. Tenemos fantastic. Vamos a hacerlo más delgadita la línea. 7. This is the best. Another adjective. The best. Experience. To experience white nights. White es un adjetivo también. Entonces vamos a ver. Tenemos acá. Vamos a regresar. Vamos acá. Tenemos los adjetivos. Vamos a marcarlos también. Red order construction called the city St. Petersburg is the most attractive. Most attractive. Tenemos uno in the Europe. Is impressive. Impressive. And numerous. Numeroso. Fascinating. Fascinating. Aquí tenemos otro adjetivo. What is one of the most popular? Most popular. The station protecting the city from any. Take a walk to the largest. And the most beautiful, otro adjetivo. Pues bien, ahí están como los adjetivos. Tendríamos que encontrar y aquí tenemos la respuesta de los adjetivos. Vamos a continuar. Esto ya estuvo. Discute. Esto lo vamos a hacer en un foro. Yo en un foro en Google Classroom voy a hacer estas preguntas. Fíjense bien. Y yo voy a preguntar sobre estas preguntas. Y ustedes las van a contestar. ¿Cómo contestar a esta pregunta? Have you ever been on a guided tour? ¿Has tú alguna vez estado en un tour guiado? Usted va a contestar. If yes, did you enjoy it? Si sí, lo disfrutó. If not, would you like to go on one? Why or why not? Esta pregunta usted la va a encontrar y el que las pueda contestar pues va a tener una buena nota. Esa ahí la vamos a dejar. Generalmente yo les hago todas las actividades. Esta vez no. Estas son las preguntas que vamos a dejar en el foro. Y vamos a ver quiénes las puedan contestar correctamente. Escuchará un tour guide, un guía turístico. Un día dice tour en Lisboa. Escuche y mire el mapa y dibuja la ruta y va escribiendo del 1 al 5 en las cajitas. Listen. B. You will hear a tour guide on a day tour of Lisbon. Listen and look at the map. Draw the route by writing 1 to 5 in the boxes. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to our daily tour of Lisbon. Our tour starts here in Belém, the cultural center of Lisbon. On your left, you can see Geronimo's Monastery. Notice the beautiful architecture, a characteristic of many buildings in Lisbon.
Our first stop is going to be at the Museum of Ancient Art. There, you will see some wonderful Portuguese paintings and gold work. But before that, we're going to head along the coast. Lisbon is famous for its sandy beaches, but at this time of the year, the water is still cold, so it may not be such a good idea to swim. We are now entering Alfama, the old part of the city, which is famous for its traditional medieval buildings. Look up to your right and you'll see the amazing St. George Castle. The Romans built the castle and it became the home of the first king of Portugal, Afonso Henriques, in the 12th century. We're approaching the National Pantheon of Santa Engracia, a 17th century church. There is a spectacular view of the city from the top. Excuse me? Yes, there are quite a few steps, but don't worry, there's also an elevator which takes you to the top. Okay, could everyone get... We are now right in the center of Lisbon, in an area called Baixa. We'll be stopping here for an hour so that you can enjoy a walk in the streets of Baixa, which are free of any cars or buses. Don't forget to meet back here at 7 o'clock for our evening out in Bairro Alto. We're going to eat fresh seafood and dance the night away. See you all later. Bien, bien, vamos a la ruta, sería 1, 2, 3, 4 and 5. Esas son las rutas que ellos siguieron según el guía turístico. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar, dice yo. Ups, acá. Ahora sí, escucha de nuevo y decide si las oraciones son verdaderas o falsas. Let me see who's there. So the answer is, you can see Portuguese paintings at the Museum of Ancient Art. True. The water isn't warm enough to go swimming. Word is true. Yeah, it is an elevator to the top of the National Pantheon of Santa Engracia. True. There are lots of cars and buses on the streets of Baixa. False. And they are going to have dinner and go dancing to Bairro Alto. True. Bien, ya hicimos todo esto. Acá. Hicimos este. Vamos acá. Dice. Bueno. Vamos a trabajar de esta forma. Esta la vamos a poner en Google Classroom. De ahí vamos a sacar preguntas para los foros. Acá dice, escribe el texto, abajo un brochure, entre 20 y 100. Bueno, no vamos a poderlo trabajar, ya que muchos se quejan que no tienen datos, que no tienen aquí. Entonces lo que vamos a hacer con estas actividades es que en Classroom van a haber unas actividades extras. Se las voy a explicar. Para trabajar estas actividades que quedan pendientes acá, de alguna forma las vamos a trabajar en Classroom. Vamos a ver. Bien, como pueden ver, hay 3 preguntas. What is the name of this place? Where is it? And what can visitors do there? ¿De qué nos referimos? Aquí vamos a encontrar la respuesta. Nos vamos al lago de Coatepeque. Tocan acá el material. Aquí hay un enlace. Haga clic en el link. Y aquí van a encontrar las respuestas a las preguntas. ¿Sí? Aquí está la primera pregunta. Name, where is it? It's located in Santa Ana. Name, lago de Coatepeque. Visitors can swim, fish, go sightseeing, and have fun. Vaya, si ustedes se fijan, ahí está cómo van a encontrar las respuestas a estas 3 preguntas que están en el foro, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Espero les haya servido este material. Have fun and take care.